I've been a Muslim for 16 years, but in the past few years, I have been bothered by some reoccurring issues which have forced me to question my Islamic faith. And recently I have decided to finally leave Islam. As shocking as it may seem, both the Quran and Muhammad teach that it's permissible, halal, to capture and rape female war captives, even if these women are married and their non-Muslim husbands are still alive. So let's investigate the Islamic sources to see what they say. The Quran in chapter 4 verses 22 and 23 informs Muslim men about the categories of women which they are forbidden to marry. But in ayah number 24 we read, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Also forbidden are women already married, except those whom your right hands possess. So we see here in the Quran an exception, an example where it is permissible, halal, for a Muslim man to marry a woman who already has a husband. Now at this point, maybe you're in a state of shock. Maybe you're even saying to yourself, this is impossible. The glorious Quran and the noble Prophet Muhammad would never teach such sexual immorality. Or maybe you're thinking, there must be some other more positive interpretation to the Quran, chapter 4, verse 24. Brothers and sisters, I wish all of that were true, but unfortunately, when we investigate the matter further, things just get worse. For example, we read in the following hadith. In Sunan Abi Dawood, volume 2, hadith number 2155, Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Awtas on the day of Hunayn, and they met their enemy, fought them, and defeated them. They took captives. فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. But some of the companions of the Messenger of Allah were reluctant or felt uncomfortable to have relations, meaning sex, with them, meaning the female captives, because of their pagan husbands. فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. So Allah revealed the Quranic verse, and forbidden are women already married except those whom your right hands possess. And this is again Quran chapter 4 verse 24, as we said. أي فهن لهم حلال إذا أنقضت عدتهن. Meaning they are lawful or allowed for them when they complete their waiting period. And this hadith, my brothers and sisters, is sahih, or authentic. So this hadith informs us that the Muslim soldiers had a problem. They wanted to have sex with the female captives, but these women were already married and they had husbands who were still living. So Muhammad then claims to receive a revelation from Allah that instructs the Muslim men to wait for a period of time to ensure that the female captives are not pregnant. And then after that period, these Muslim men are allowed to go and have sex with these married women. Now ask yourself this question. How would you feel if your wife or any woman in your family was captured by some enemy soldiers, then forced to divorce her husband, then forced to marry one of those enemy soldiers, then forced to have sex with that enemy soldier whom she obviously hated? And all of this happened while her husband was still alive. Do you think that your wife, your sister, your daughter, or your mother would agree to have these things forced upon her in humiliation? No sane person in his or her right mind could defend the Quran and Muhammad on this issue. This is nothing more than legalized rape of married women. And I cannot believe that this is from God. So therefore I am rejecting the Quran and Muhammad on this issue. Now you have some idea why I left Islam. Je vais vous parler des jeunes filles qui ne sont pas musulmanes dans les pays musulmans. Un certain nombre de versets du Coran, dans la sourate 4, les versets 3 et 24, dans la sourate 30, le verset 6, dans la sourate 70, le verset 30, stipulent précisément qu'une prisonnière de guerre peut être transformée en esclave sexuelle.
et qu'il est donc légitime que toute prisonnière de guerre soit transformée en esclave sexuel et vendue comme telle. Mahomet a fait des dizaines d'expéditions de razzia, d'après Tabari, qui était le grand historien musulman du Moyen-Âge, et dans toutes ces expéditions, il a ramassé des femmes, il a gardé les plus belles pour lui, il a vendu les autres comme esclaves sexuels. Aujourd'hui, en Irak, c'est toujours pratiqué, non seulement par Daesh, comme tout le monde le sait, mais aussi par les 150 tribus qui représentent à peu près la moitié de la population. C'est pratiqué aussi au Pakistan, c'est pratiqué en Arabie Saoudite, aux dépens des Philippines, des jeunes Philippines quand elles viennent travailler en Arabie Saoudite, et de beaucoup d'autres. Les musulmans français qui condamnent cette pratique n'ont pas lu le Coran, ils ne savent pas ce qu'a fait Mahomet, parce que Mahomet l'a fait et c'est lui le bon modèle, ils ne savent pas quelle a été la pratique musulmane pendant plus de 1000 ans, ils ne savent pas que la transformation de prisonnières de guerre en esclaves sexuels, c'est le fondamental de l'islam. أصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. بنتكلم عن آخر دين جهل البشرية. المفروض ان هو جاي بقى بيرسي قواعد اخلاقيه للتاريخ. ده الدين بقى اللي علمنا ازاي ندخل الحمام، وعلمنا ناكل ايه وما ناكلش ايه، وحرم علينا الاصنام، وحرم علينا الازلام، وحرم علينا الخمور، وحرم الخمور بالتدريج. طب ليه القران ما حرمش الرق بالتدريج؟ بل بالعكس، القران في 29 ايه بيقر الرق. الآيات اللي بيتكلم فيها بقى إيه؟ الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما مهدش بقى إنه إيه ممكن، ما جابش حتى سيرة تحرير العبيد كمبدأ أو إدانة لاستعباد الناس. محمد مات وهو عنده 4 جواري وعنده حوالي 13 عبد ورثهم لأهله. عثمان بن عفان كان عنده ما يقرب من 1000 من العبيد والجواري. خش بقى، مش عايز اجيب لك بقى استعبدتم الناس بقى بعد كده. اكبر شعب في العالم استعبد الافارقه كانوا العرب، اكتر من الامريكان واكتر من الانجليز والفرنساويين بكتير. احنا اعتذرنا امتى عن استعباد ملايين البشر؟ ومش بس على حد افريقيا، ما احنا بركاتنا شملت العالم كله. احنا لما رحنا شمال افريقيا استعبدنا، اول ما احنا بندخل بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده 300,000 على طول كده من الامازيغ طازه. 300,000 ده في اول دخله بتاعت موسى بن نصير. لما رحنا الاندلس ده في اول دفعه، اول ما دخلنا بس كده 150,000. ورجع موسى بن نصير لدمشق ب30,000. لا، بعت 60,000 من اللي هم بتوع الأمازيغ، بعتهم لدمشق للخليفة. ليه؟ عشان خمس الغنائم. لما فتحوا الأندلس رجعوا ب30,000 عذراء من بنات القوط، من نبلاء القوط. تخيل انت كده لما يجوا ناس عندك انت بلدك الإسلامية وياخدوا 30,000 عذراء عشان خاطر يتسروا بيهم في أوروبا، كنت هتصرخ وتملى الدنيا صريخا. لكن انت لما تعمل ده يبقى فتح من الله ونصر قريب، يبقى ده أحل الله لك. شفت بقى سكيزوفرينيا؟ إبراهام لينكولن قاد جيش من البيض ليقاتل جيش آخر من البيض في الجنوب الأمريكي عشان يحرر العبيد. مش كان أولى بخير الخلق أجمعين إن هو اللي يبدأ المبادرة دي؟ مش كان أولى بالعالم الإسلامي اللي جاء بقى يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور إن هو ياخد هذه المبادرة؟ لا، احنا اللي يجي بقى دلوقتي، واحنا دلوقتي بنذكر أمريكا ونقول لهم مش عارف عملتوا السودي ازاي. طب ما بص لتاريخك انت، ما حدش يستعبد البشرية قدنا، ما حدش يغتصب بشر قدنا وبشرع الله، بشرع الله.
الدول العربية ما ابتدتش تبطل تجارة العبيد غير لما الاستعمار جه. يعني الاستعمار كان أحد الأشياء الإيجابية بتاعته إنه حرم تجارة العبيد. لما إنجلترا سيطرت على مصر والهند، يعني هو ده كان مفصل تجارة العبيد، فمنعت هذا الشيء. ومع ذلك ظلت تجارة العبيد في الدول العربية حتى نهايات القرن العشرين. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. À mesure que l'Empire s'étend, de plus en plus d'esclaves adoptent la religion des maîtres. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les nouveaux convertis pensent pouvoir ainsi échapper à la violence des rapports de domination. On est insulté à la Knesset d'Israël par les Arabes. Ils disent « Vive le Hamas, vous êtes des meurtriers », ils prennent 37 000 shekels. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. En ben David Ba'ad, Shetipol Edom, Amezalzelim be Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe, eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et nous en
c'est l'honneur de la République. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Je t'ai énervé ce matin, je suis désolé. Hein.